नमस्कार दर्शक बंधु जय जगन्नाथ मु सुकांत एसटीवी ओडिया लाइव यूट्यूब चैनल रे आपण मानकु स्वागत करुछि। दर्शक बंधु आसंतु जानिबा आजिर यात्रा खबर। आज केउ यात्रापाटी केउठी औ काहार केउ नाटक हबो। आज होछि जनवरी मास 24 तारिख 2026 शनिवार। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे। ता पूर्व आपण मानकु गोटे रिक्वेस्ट, आपण माने जदि ए पर्यंत आम चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती तबे चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबाई दियंतु एमिति डेली यात्रा अपडेट वीडियो सर्वप्रथमे देखिबा पई। तेबे आ डेरी न करी आसंतु जानिबा आजिर नाटक संपर्क रे सूचना। यात्रा सिंह बाहिनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी उदला मयूरभंज रे। आज पुणी थरे सेई नाटक तू मो बजरंगी। अपेरा अष्टशंभु आज हेउछि तार प्रथम रजनी उषुमा नखरा कटक रे। आजिर नाटक कनक बेदी रे सीता। पार्वती गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी कांकदिया केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक तो लागी बड़दाण्ड मना। कोणार्क गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी निमपुर पट्टामुंडाई केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक तू बोधे मो भाग्ୟରେ नाहू। यात्रा दुर्गा मंदिर आज हेउछि तार शेष रजनी ओलाशुणी मेला जाजपुर। आजिर नाटक छाती भितरे मो साथीर कथा। यात्रा स्वर्ण महल आज हेउछि तार तृतीय रजनी पांचगछिया सुनीति महाकालपड़ा केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक केते दुख देबु देरे कालिया। अपेरा श्री मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी ईशाला छेंडीपदा केन्दुझर। आजिर नाटक कहई दास जगन्नाथ। यात्रा नाट्य मंडप आज हेउछि तार तृतीय रजनी उत्तर संकिया बालेश्वर। आजिर नाटक देवदासी जीव नाट्य मंडप। यात्रा राजनंदिनी आज हेउछि तार प्रथम रजनी कोइलीपुर राजकनिका केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक एमिति विचार केबे देखिनी। यात्रा ग्रांड महल आज हेउछि तार शेष रजनी नीलक बंत भद्रक रे। आजिर नाटक स्वामी सिंदूर को भरोसा नहीं। कलिंग गणनाट्य आज हेउछि तार द्वितीय रजनी पुटसाही पंडुआ ढेंकानाल। आजिर नाटक राजधानी राजाचार्य। यात्रा इंद्रभुवन आज हेउछि तार तृतीय रजनी झुंटुणा मंजूरी रोड भंडारी पोखरी भद्रक रे। आजिर नाटक 9 अंक दुर्भिक्ष। यात्रा श्री विश्व दरबार आज हेउछि तार तृतीय रजनी बालुओ रामकृष्णपुर भद्रक रे। आजिर नाटक सीता चोरी हेला पंचवटी रे। अपेरा राज दरबार आज हेउछि तार द्वितीय रजनी राहमा मकर मेला जगतसिंहपुर। आजिर नाटक आखि पलकरे खजुछि तते। यात्रा स्वप्न महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बेलपाଳ बांधपाटଣା राजनगर केन्द्रापड़ा। आजिर नाटक बऊ। यात्रा रंग महल आज हेउछि तार द्वितीय रजनी मताबाज हाटडीह केन्दुझर रे। आजिर नाटक कटी कटी डबल कटी। तुलसी गणनाट्य आज हेउछि तार शेष रजनी ओलाशुणी मेला जाजपुर। आज पुणी थरे सेई नाटक ए केमितिका संपर्क। अपेरा जाग्यसेनी आज हेउछि तार द्वितीय रजनी ऐतिहास काटिया जाजपुर। आजिर नाटक लुहर हिसाब रखिछि किए। अपेरा सूर्य मंदिर आज हेउछि तार द्वितीय रजनी बारहाटीपुरा केन्दुझर। आजिर नाटक हायदर। शिवानी गणनाट्य आज हेउछि तार प्रथम रजनी उचिंडा हरिहाट पाणी कोइली जाजपुर। आजिर नाटक रज सुंदरी को सज सिंदूर। राजधानी अपेरा आज हेउछि तार प्रथम रजनी भंडारी ढिहा घसीपुरा केन्दुझर।
ଆଜିର ନାଟକ ରାଜଧାନୀର ରାଜାପୁଅ। ନାଟ୍ୟ ସମ୍ରାଟ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କାଇପଡ଼ା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ଗୁମୁରି କାନ୍ଦୁଛି ଫୁଲ ସବାରି। ଯାତ୍ରା ଧଉଳି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଜାଲପୁର ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ କିଏ କାନ୍ଦି ନାହଁ ହାତ ଟେକ। ଯାତ୍ରା ଓଙ୍କାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଅସୁରାଳି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ପାରିବେନି କେହି ଅଲଗା କରି। ଅପେରା ଅଶୋକ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଅରଖପୁର 22 ମୌଜା ଯାଜପୁର ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ନାହିଁ। ତାରିଣୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ମୁଆଁ ଆରଡ଼ି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ କେମିତି ବୁଝିବ ଅବୁଝା ମନ। ମଞ୍ଚଶ୍ରୀ ମହୋଦଧି ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପୀରହାଟ କମାରିଆ ନୂଆସାହି ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ପ୍ରେମର ଶେଷ ସିନ୍ଦୁର ନୁହେଁ। ଉତ୍କଳ ରଙ୍ଗମଞ୍ଚ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କଜଳବନ୍ଧ ପଟ୍ଟାମୁଣ୍ଡାଇ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀ କାହାର ନାହିଁ। ଯାତ୍ରା ନ୍ୟୁ ତାରିଣୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କେଶରୀପୁର ବଉଳଗଡ଼ିଆ ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ହା କୃଷ୍ଣ ବୋଲି ଯାଉ ଯିବ। ଦିବ୍ୟସୁନ୍ଦର ଲୋକନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କମାରଗଡ଼ିଆ ଜାମଶୁଳି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଲକ୍ଷେ ପୁଅରେ ତୁ ଗୋଟିଏ ଝିଅ। କଳିଙ୍ଗ କନ୍ୟା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ମୁନ୍ତୁଣିଆ କାକଟପୁର ପୁରୀ ଆଜିର ନାଟକ ଶବ ହସୁଛି। ଦୁର୍ଗାଶ୍ରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ଚଷାପଡ଼ା ଢେଙ୍କାନାଳରେ ଆଜିର ନାଟକ ସବୁ ପର ଏଠି ଜଗା ନିଜର। ଅପେରା ଉତ୍କଳ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ବାଲିଗୁହିରି ନୀଳଗିରି ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ଏ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ତୋରି ପାଇଁ। ଯାତ୍ରା ରାଜମହଲ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପ୍ରହରାଜପୁର କଟକରେ ଆଜିର ନାଟକ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ତୋ ବିନା। ଯାତ୍ରା ମା ଜଗଜନନୀ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କଣ୍ଟାପଶି କଲୋନୀ ବଡ଼ସଡ଼ା ଅନୁଗୁଳ ଆଜିର ନାଟକ ସୁନା ହରିଣୀ। ଯାତ୍ରାମଞ୍ଚ ମୟୂରୀ ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। କେନ୍ଦୁଆପଦା ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଆଖି କାନ୍ଦୁଛି ଲୁହ ସରୁନି। ରୟାଲ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ପୁଟୁଳିଆ ଶୁଳ ବହଳାଗୁଡ଼ା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଆଜିର ନାଟକ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ। ଯାତ୍ରା କଳିଙ୍ଗ ସମ୍ରାଟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଫୁଲେଶ୍ୱର ଦେଉଳିହାଟ ୱେଷ୍ଟବେଙ୍ଗଲ ଆଜିର ନାଟକ ତୁ ବୋଧେ ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହୁଁ। ବନଦୁର୍ଗା ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଶେଷ ରଜନୀ। ପାଣି ଗେଙ୍ଗୁଟିଆ ପର୍ଜଙ୍ଗ ଢେଙ୍କାନାଳ ଆଜିର ନାଟକ ରାତିକ ପାଇଁ ମୁଁ ଅସତୀ ହେବି। ଅପେରା ଚକୋଲେଟ ପରିବାର ଆଜି ହେଉଛି ତାର ଦ୍ୱିତୀୟ ରଜନୀ। ନରସିଂହପୁର ମୋହନପୁର ଗେଟ୍ ଜଳେଶ୍ୱର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲେ କାନ୍ଦିବି ନାହିଁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅପେରା ଆଜି ହେଉଛି ତାର ତୃତୀୟ ରଜନୀ। ବାହାବଳପୁର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ ମୋ ହସରେ ତୁ ମୋ ଲୁହରେ ତୁ। ଅପେରା ମା ଶିବାନୀ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। ଦାଣ୍ଡ ହରିପୁର ସର ବାଲେଶ୍ୱର ଆଜିର ନାଟକ କେହି କହିବେନି କାହିଁ କାନ୍ଦୁଛୁ। ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଗଣନାଟ୍ୟ ଆଜି ହେଉଛି ତାର ପ୍ରଥମ ରଜନୀ। କାଞ୍ଜିଆପାଳ ଦବଲ ଭଦ୍ରକରେ ଆଜିର ନାଟକ ଏମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶହେ ସଲାମ। ଯାତ୍ରା ଦରବାର ଆଜି ଅପ୍ ଅଛି। ଏକ ବିଶେଷ ସୂଚନା, ଯେକୌଣସି କାରଣ ପାଇଁ ଯେକୌଣସି ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟିର ଯାତ୍ରା ପରିବେଷଣ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ କିମ୍ବା ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଯଦି ନାଟକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ ତେବେ ଆମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ପିନ୍ କରି ଦେବୁ।
এই তো ଥିଲା ଆଜିର ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍। ଏମିତି ଡେଲି ଯାତ୍ରା ଅପଡେଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆଉ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇ ବେଲ୍ଟିକୁ ବଜାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆସନ୍ତାକାଲି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।